स्वागत करुच्ची आपण मानकु आज राशिफल को। आज होची मंगलवार कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि। चतुर्दशी तिथि आज राति 10:37 पर्यंत रहिबो। आज रवि जोग 12:35 पर्यंत रहिबो एवं दिन 12:35 पर्यंत रेवती नक्षत्र रहिबो। या परे आश्विन्य नक्षत्र आरंभ हेबो। यह सहित आज पंचक बड़ ओषा एवं वैकुंठ चतुर्दशी रही। आसंतु जानिबा आज केउ राशिर भाग्य किभଳି रही एवं काहाकू सतर्क रहिबाकू पड़िबो। प्रथम राशि रही मेष राशि। समाज रे प्रतिष्ठा वृद्धि पाइबो। अधूरा रही कार्य पूरण करें। पैतृक संपत्ति को नहीं वाद विवाद लगी आज ताहा समाधान हो जाई पारे। राजनीति क्षेत्र में जड़ित लोक मानक उच्च पदस्थ मिल पारे। छोट भाई भौणी मानकर उपहार दे पारंती। व्यवसायी माने नुआ चुक्ति करने पूर्व ताहा सतर्कता एवं अनुसंधान करने आवश्यक। जानवाहन संबंधी समस्या देखा दे पारे। प्रतिकार रही गौमाता को किसी खाइबाकू दिंतु। परवर्ती राशि रही वृष राशि। शत्रु माने दूर हेबे। सरकारी क्षेत्र में सफलता मिलिबो। आज रोजगार रे उन्नति हेबो। स्वास्थ्य रे परिवर्तन हेतु मन उचित प्रसन्न रहिबो। विद्या अध्ययन संबंधी शुभ समाचार प्राप्त हेबे। जेउ क्षेत्र रे निवेश करिथिले लक्ष्मींकर कृपा प्राप्ति हेबो। कथावार्ता और चतुरता हेतु बिगड़िथिबा कर्मटी को सजाड़ी पारिबे। पार्टी बा समारोह रे सम्मिलित हेबाकू पड़ी पारे। आज ए राशि प्रतिकार रही सेवक और सफाई कर्मचारी मानकू साहाय्य करंतु। परवर्ती राशि रही मिथुन राशि। परिवार सदस्यंकर भावना प्रति ध्यान दे जीवन साथी सहित समय बिताइबे। लौह जातीय द्रव्य काष्ठ उपकरण इत्यादि क्रय विक्रय करुथिबा व्यवसायी माने लाभवान हेबे। कर्मक्षेत्र रे मान सम्मान वृद्धि हेबो। घरोई काम रे सफलता मिलिबो। प्रेम प्रसंग रे सफलता मिलिबो। विद्यार्थी मानकू शुभ फल प्राप्ति हेबो। आज ए राशि प्रतिकार रही गौमाता को किसी खाइबाकू दिंतु। परवर्ती राशि रही कर्कट राशि। संपर्क को आंतरिकतार सहित बजाय रखा चेष्टा करेंगे। व्यवसाय विस्तार होगापाई नुआ पद्धति अनुसरण करें लाभदायक हेबो। नूतन कार्य आरंभ करें। मित्र मानक माध्यम रे शुभ समाचार शुणवाकू मिल पारे। पारिवारिक मामला बहुत सहज सरल हेबो। स्वास्थ्य भल रहिबो। बहुत दिन चिंता करुथिबा काम अल्प प्रयास रे पूर्ण हो जिवो। प्रतिकार रही माँ बापा और गुरु को प्रणाम करंतु। परवर्ती राशि रही सिंह राशि। स्वास्थ्य रे परिवर्तन होई मानसिक चिंता दूर हेबो। जहाँ चिंता करिसेंती आज ताहा पूरण करने को चेष्टा करेंगे। साधारण लोक माने आपणकर बाणी और योग्यतार प्रभावित होगा फल जनसंपर्क वृद्धि हेबो। प्रतियोगिता परीक्षा माली मोकद्दमा विजयी हेबे। कारोबार और कर्मकार्य स्थिति रे सुधार आसबार मन बहुत खुशी रहिबो। पारिवारिक सुख शांति वृद्धि पाइबो। एही राशि प्रतिकार रही असहाय को साहाय्य करंतु। परवर्ती राशि रही कन्या राशि। कर्मक्षेत्र रे कार्यदक्षता प्रदर्शन करी तलु ऊपर स्तर जाए आदर्श स्थान ग्रहण करेंगे। परीक्षा प्रतियोगिता वाद विवाद माली मोकद्दमा साक्षात्कार रे जययुक्त हेबे। राजनीति रे कूटनीतिर शिकार हेले भी सम्मान सहित दिनटी बिताइब। व्यवसायी मानकर संपर्क रे उन्नति हेबा फल व्यवसाय बढ़िबार समर्थ हेबो। पति पत्नी मध्य बुझामणा भल रहिबो। एही राशि प्रतिकार रही कुआ पारांकु चाउल खाइबाकू दियंतु। परवर्ती राशि रही तुला राशि। सठिक समय रे सब कार्य पूर्ण करें। आपणकर परामर्श रे लोक माने उपकृत हो पारे। भाई भौणी मानकर सफलता रे गौरव अनुभूति हेबो। पिलामानक सहित हस खुशी रे समय बिताइबे। निज व्यवहार को संयम रखिले सहकर्मी माने प्रशंसा करेंगे। आईन कानून संबंधी विजय रही। कैरियर विषय रे शुभ खबर पाइबे और यही शुभ खबर पाइबार मध्य संभावना रही। प्रतिकार रही तुलसी मूल माटी मुंडरे धारण करंतु। परवर्ती राशि रही बिछा राशि। बंधु मित्रंकर सहयोग प्रेरणा और आर्थिक सहायता रे परिवार परिस्थिति समाधान करेंगे। छात्र छात्री माने हस खुशी रे समय कटाइबे।
ଓ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାମାନଙ୍କର ନୂତନ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିଯିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାଜିତ ହେବେ। ଦୂରଯାତ୍ରାରେ ସଫଳତା ଓ ଲାଭ ପାଇବେ। ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ହେବ। ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିବ। ପ୍ରତିକାର ରହିଛି ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଗୁଡ଼ ଥୋଇ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶିଟି ରହିଛି ଧନୁରାଶି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଧନ ଲାଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହ ମନୋମାଳିନ୍ୟ କଟିଯିବ ଓ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସନ୍ତାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦୁର୍ବଳ ବା ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ାଇବେ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ହେବ। ଗୁରୁଜନ ଓ ମା ବାପାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ନେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆତ୍ମୀୟ ବା ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପ୍ରତିକାର ରହିଛି କୁଆ ଓ ପାରାଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶିଟି ରହିଛି ମକର ରାଶି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ଆଶା କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠାବାନ ରହିବା ଫଳରେ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଉଧାର ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବା ଫଳରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭାବ ପୂରଣ ହୋଇଯାଇପାରେ। କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ପ୍ରତିକାର ରହିଛି ଶ୍ୱେତ ଚନ୍ଦନରେ କର୍ପୂର ମିଶାଇ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହିଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସଫଳତାରେ ମନ ଉତ୍ସାହିତ ରହିବ। କୌଣସି ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀକୁ ଚାକିରି କରିବାର ଅଫର ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାରୁ ପୁରୁଣା ଋଣକୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ନୂତନ ବାହନ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ନିଜ ଦକ୍ଷତାକୁ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ଅଫିସ ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ ଜଟିଳ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରି ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ପ୍ରତିକାର ରହିଛି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଓ ଶେଷ ରାଶିଟି ରହିଛି ମୀନ ରାଶି। ସମାଜ ସେବାରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣ ଚଳଣି ଅତୁଟ ରହିବ। କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଆଶାଜନକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମିତ୍ର ଓ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ନ୍ୟାୟମାର୍ଗ ଓ ନିଷ୍ଠାବାନ ଯୋଗ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ନିତ୍ୟଚର୍ଯ୍ୟାରେ ବ୍ୟବଧାନ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ରହିଛି ଗୋମାତାକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ସମସ୍ତ ରାଶିଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି। ଭଗବାନ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ନେଇ ଆସିବା ସମସ୍ତ ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ଆସନ୍ତାକାଲି ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।